बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स के प्रैक्टिस करेंगे। बोतीलिया बोतल, बोतीलिया बोतल, ये पानी की बोतल है। Questa è bottiglia di acqua. Specchio, आईना, स्पेकियो आईना, शीशा भी कह सकते हैं। तावलो मेज़, तावलो मेज़। तासा कप, तासा कप, चाय काफ़े या कहवा वगैरह पीने के लिए तासा कप। कोल्टेलो छुरी, कोल्टेलो छुरी, मुख्तलिफ़ चीज़ें काटने के लिए छुरी या चाकू का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहेंगे कोल्टेलो। कुकियायो चम्मच, कुकियायो चम्मच, सूप वगैरह पीने के लिए हम कुकियायो यानी चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। कुकियायो चम्मच, कोल्टेलो छुरी। नेक्स्ट है इंदगारे, तफ्तीश करना। इंदगारे तफ्तीश करना। जिस तरह पुलिस किसी डकैती का या कत्ल की तफ्तीश करती है, उसे हम कहते हैं इटालियन में इंदगारे, तफ्तीश करना। क्रिटिकारे तनकीद करना, क्रिटिकारे तनकीद करना। किसी काम से नुक्ताचीनी करना, उसे गलतियां निकालना, उसे हम कहते हैं क्रिटिकारे, उससे ऐब निकालना। प्रोवारे कोशिश करना, प्रोवारे कोशिश करना। जुरारे कसम खाना, जुरारे कसम खाना। लिमितारे महदूद करना, लिमितारे महदूद करना, स्पीड को महदूद करना या खर्चात को महदूद करना। लिमितारे, लिमितारे ले स्पेसे, अखराजात को महदूद करना। बुस्सारे दस्तक देना, बुस्सारे दस्तक देना। अगर दरवाज़ा बंद हो तो दरवाज़ा खोलने के लिए आप जब दरवाज़े को खटखटाते हैं, दस्तक देते हैं, तो उसे इटालियन में हम बुस्सारे कहते हैं। होदा तो मैंने दे दिया, दरवाजे को होदा तो मैंने दिया, मैंने दे दिया। ओ प्रेजो मैंने लिया, मैंने ले लिया। मो प्रेजो। सोनो वेनुतो मैं आ गया, सोनो वेनुतो मैं आ गया। मैं काम से घर आ गया। सोनो वेनुतो दा lavoro a casa, सोनो वेनुतो दा lavoro a casa, मैं काम से घर आ गया। सही ट्रांक्विलो तुम मुतमईन रहो, सही ट्रांक्विलो तुम मुतमईन रहो, यानी तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं पहुंच गया हूँ। सही ट्रांक्विलो तुम मुतमईन रहो। माल एदुकातो बदतमीज़ बद इखलाक, माल एदुकातो बदतमीज़ बद इखलाक। इनूतिले बेकार फजूल, इनूतिले बेकार फजूल। इनवीतो दावत देना, इनवीतो दावत देना। सोरप्रेज़ा हैरान, हैरानगी, सोरप्रेज़ा। बूको सुराख, बूको सुराख। चे बूको इन तु अतास का, तुम्हारी जेब में सुराख है। ओमिचिडियो कत्ल, ओमिचिडियो कत्ल। कोमेर्चो तिजारत, कोमेर्चो तिजारत। फामोसो मशहूर, फामोसो मशहूर। Il nostro maestro è molto famoso, हमारा उस्ताद बहुत मशहूर है। या quel attore molto famoso, वो एक्टर, वो फ़नकार बहुत मशहूर है। quello attore è molto famoso, वो फ़नकार बहुत मशहूर है। famoso मशहूर। contrario बरक्स मुतज़ाद, contrario बरक्स मुतज़ाद। ufficio दफ्तर, ufficio दफ्तर। ओजी ufficio chiuso, आज दफ्तर बंद है। ओजी ufficio chiuso, आज दफ्तर बंद है। orso रीछ, orso रीछ। lui ha tenuto orso a casa, उसने घर में रीछ रखा हुआ है। lui ha tenuto orso in casa, उसने घर में रीछ रखा हुआ है। umano इंसान, umano इंसान। offerto पेशकश, offerto पेशकश। occupato बिज़ी मसरूफ़, occupato बिज़ी मसरूफ़।
lui è molto occupato questi giorni, وہ ان دنوں میں بہت مصروف ہے. occupato مصروف busy. rifiuto انکار. rifiuto انکار. rifiutare ہوتا ہے انکار کرنا. rifiuto انکار. caldo گرم. caldo گرم یا گرمی. acqua è troppo caldo پانی بہت گرم ہے. brutto بدصورت. brutto بدصورت. grosso موٹا. grosso موٹا. giro موڑ. giro موڑ یا چل قدمی کو بھی کہتے ہیں girare. di nuovo دوبارہ پھر سے. di nuovo دوبارہ پھر سے. lui ha comprato macchina di nuovo اس نے دوبارہ گاڑی خرید لی. lui ha comprato macchina di nuovo اس نے دوبارہ پھر سے گاڑی خرید لی, گاڑی پرچیز کر لی. di nuovo دوبارہ پھر سے. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں lui è di nuovo mio amico وہ پھر سے میرا دوست بن گیا. lui è di nuovo mio amico وہ پھر سے میرا دوست بن گیا. fiamma شعلہ چنگاری. fiamma شعلہ چنگاری. favore مہربانی. lui non fa favore وہ مہربانی نہیں کرتا یعنی وہ مدد نہیں کرتا. lui non fa favore وہ مہربانی نہیں کرتا, وہ مدد نہیں کرتا. flessibile لچکدار. flessibile لچکدار. fastidio پریشانی تکلیف. fastidio پریشانی تکلیف. nipote بانجا بھتیجا. nipote بانجا بھتیجا. nodo گرا. nodo گرا. گرا لگانا. fare nodo. گرا کھولنا. sciogliere nodo. sciogliere nodo گرا کھولنا. nodo گرا. nipote بانجا بھتیجا. nodo گرا. nodo کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں سر ہلانا, لیکن زیادہ تر اس کا معنی گرا میں لیے جاتے ہیں. nodo گرا کسی چیز کو رسی وغیرہ سے دھاگے سے باندھ دینا, اس کو اکٹھا کر دینا. macchia داغ. macchia داغ. specchio شیشہ. specchio شیشہ. چہرہ دیکھنے کے لیے, شیو وغیرہ کرنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں اسے اٹالین میں specchio کہتے ہیں. ایک اور شیشہ ہوتا ہے جو کھڑکی کا شیشہ ہوتا ہے یا گاڑی کا ہوتا ہے, اسے ہم ویترو کہتے ہیں. nuovo نیا. nuovo نیا. questa è casa nuova یہ نیا گھر ہے. questa è lavoro nuovo یہ نیا کام ہے. amico دوست. amico دوست. amici زیادہ دوست. ho un amico میرا ایک دوست ہے, یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ho tanti amici میرے دو دوست ہیں. percorso راستہ. percorso راستہ. راستے کے لیے آپ strada کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن strada زیادہ تر سڑک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لہذا زیادہ موضوع percorso ہی ہوگا. destino قسمت منزل. destino قسمت منزل یہ دونوں معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں, جملہ کس طرح بنا رہے ہیں. questo è mio destino یہ میری قسمت ہے. questo è mio destino یہ میری قسمت ہے. dov'è tuo destino تمہاری منزل کہاں ہے. dov'è tuo destino تمہاری منزل کہاں ہے. انگلش میں منزل کو ڈیسٹینیشن کہتے ہیں اور قسمت کو لک کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے اگلا لفظ جونیو جون. جونیو جون. questo è mese di giugno یہ جون کا مہینہ ہے. questo è mese di giugno یہ جون کا مہینہ ہے. جاکا جیکٹ. جاکا جیکٹ. جیکٹ کے لیے جبوتو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر جاکا کو ہی استعمال میں لایا جاتا ہے. جالو پیلا. جالو پیلا. lei piace colore giallo وہ پیلا رنگ پسند کرتی ہے. lei piace colore giallo وہ پیلا رنگ پسند کرتی ہے. gente لوگ. gente
لوگ. Le gente di qua sono molto gentile. یہاں کے لوگ بہت مہربان ہیں. La gente di qua sono molto gentile, یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں La gente di qua sono molto brave. یہاں کے لوگ بہت ہی مہربان ہیں، بہت ہی اچھے ہیں. Giardino باغ. Qua vicino c'è grande giardino. یہاں نزدیک ایک بڑا باغ ہے. Qua vicino è grande giardino. یہاں نزدیک، یہاں قریب ایک بڑا باغ ہے. Gioco کھیل. Questo gioco è pericoloso. یہ کھیل خطرناک ہے. Questo gioco è pericoloso. یہ کھیل خطرناک ہے، یعنی یہ کھیل مجھے پسند نہیں کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے. آلہ پر بازو. آلہ پر بازو. Fola ہجوم. Fola ہجوم. Oggi è molto folla. آج بہت ہجوم ہے. Poesia شاعری. Poesia شاعری. Politica سیاست. Politica سیاست. Lui fa politica. وہ سیاست کرتا ہے. Lui fa politica. وہ سیاست کرتا ہے. Polvere دھول. Polvere دھول، مٹی. ایک ہوتا ہے سابیا ریت، اس کا مطلب ہوتا ہے ریت. Polvere دھول، مٹی. Caccia شکار. Caccia شکار. Cacciare ہوتا ہے شکار کرنا. Caccia شکار. Lui piace fare la caccia. اسے شکار کرنا پسند ہے. Lui piace fare caccia. اسے شکار کرنا پسند ہے. piace پسند ہے. Fare la caccia شکار کرنا. Non vorrei نہیں چاہیے. Non vorrei نہیں چاہیے. Firma کمپنی. Firma کمپنی. È valido صحیح ہے، درست ہے. È valido صحیح ہے، درست ہے. Scaduto میعاد ختم ہے. Scaduto میعاد ختم ہے، ڈیٹ ایکسپائر ہے. Veloce تیز. Veloce تیز. Questo treno è molto veloce. یہ ٹرین بہت تیز ہے. Veloce تیز. Posta ڈاک. Posta ڈاک. La tua posta non è ancora arrivata. تمہاری ڈاک ابھی نہیں آئی. La tua posta non è ancora arrivata. تمہاری ڈاک ابھی نہیں آئی. Veloce تیز. Posta ڈاک. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے کچھ ووکیبلری ورڈز کی پریکٹس کی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست یا وہ لوگ جنہوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. Arrivederci. A dopo.